Welcome everyone. Well, not literally, stay at home, be safe. As we all are going through a very much tough time period, we should all stick together virtually. Myself Shairi Ganguly, and tonight I am going to be your host for this amazing program #Aspiration. Guru Nanak Institute of Hotel Management once again came up with an amazing plan to reach out to all the students who are staying at home as responsible citizens, yet not letting their creativity die. So let's start this program. I'm going to pass the screen to our very much beloved Anurupa ma'am. Good evening, everyone. Well, over the last few days, we have faced a lot of uncertainties and ambiguities. We've had a lot of online classes, and now it's time to unleash. It's time to relax and rejuvenate ourselves. Of course, we'll have to get back to our studies very soon. Final semester students may even have to appear online examinations. You will get all the information in due course of time. But for today, especially this evening, we will go live and we will have a cultural program on behalf of Guru Nanak Institute of Hotel Management, exclusively for all the students, the faculty members, staffs, and everyone. So let's enjoy, unwind, and take that essential break. Thank you. Well, thank you so very much, ma'am. I will not take too much of your time. We'll just get into the program. Don't we all love that soothing sound of flute? Well, here I'm going to pass the screen to Shubhamoy Shaha. Wasn't that amazing? But I couldn't hear anyone clap. Okay, sorry, leave your comments below.
Our next performer is Shuprakash Shaha, and I'm telling you, he got an amazing voice. So I'll just pass the screen to him. তোমায় খুব বিরক্ত করছি বলে দিতে পারো তো আমায় হয়তো আমার কোনো প্রয়োজন নেই কেন লেগে থাকি একটা কোণায় আমি কি তোমায় খুব বিরক্ত করছি বলে দিতে পারো তো আমায় হয়তো আমার কোনো প্রয়োজন নেই কেন লেগে থাকি একটা কোণায় তুমি বলে দিতে পারো তো আমায় চিঠি লিখে বোনাই আমারও তো মন ভাঙে চোখে জল আসে আর অভিমান আমারও তো হয় অভিমান আমারও তো হয় যদি এই মুঠো ভরা শিউলি ফুল যদি ওই ফুলে রাখা কানের দুল লক্ষ্মীটি একবার ধার নেড়ে সম্মতি দাও আমি চাই ছেড়ে কথা বলি পাখি হয়ে উড়ে যায় সব তোমাকে ছুতে পারে না একবার আসা যাওয়া একই পথে ওই তোমার তো চোখে পড়ে না এত কথা বলি পাখি হয়ে উড়ে যায় সব তোমাকে ছুতে পারে না একবার আসা যাওয়া একই পথে ওই তোমার তো চোখে পড়ে না তাহলে কি আমি কেউ যেন অজানা ভাষায় আমারও তো মনে হয় মাঝে মাঝে ছুঁয়ে দেখি সুযোগটা পাচ্ছি কই আমি সুযোগটা পাচ্ছি কই যদি এই মুঠো ভরা শিউলি ফুল যদি ওই ফুলে রাখা কানের দুল লক্ষ্মীটি একেবার ধার নেড়ে সম্মতি দাও আমি যাই ছেড়ে তোমায় খুব বিরক্ত করছি আমি কি তোমায় খুব বিরক্ত করছি That was great. Well, now comes Shuvradeep Mitro with his dance performance on Tandav. That was amazing. Well, the next performance. Here comes Ritinder Singh, and he is going to perform Afreen. चेहरा एक फूल की तरह शादाब है चेहरा उसका है या कोई माताब है चेहरा जैसे गजल चेहरा जाने गजल चेहरा जैसे कली चेहरा जैसे कवल चेहरा जैसे तसव्वुर भी तस्वीर भी चेहरा एक ख्वाब भी चेहरा ताबीर भी चेहरा कोई अलिफ लैला
पल भी दास्ता, चेहरा एक पल यकीन, चेहरा एक पल घुमा, चेहरा जैसा के चेहरा कहीं भी नहीं। मारू मारू माजबी माजबी, उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं, उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं। आफरी 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 आफरी, तू भी देखे अगर तो कहे हम नशी। आफरी 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 आफरी, उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं। तुम न तन तुम न সরি এর বেশি জানি না। এরপর আসতে চলেছে আমাদের তবলচি সুন্দরিত চক্রবর্তী। Now comes Oishika Banerjee with her sweet voice. শুভ নববর্ষ to all my respected teachers, my seniors, my juniors and my friends. I, Oishika Banerjee, student of National Council Second Year Section A, is going to represent a small song. Hope you all like it and thanks for listening to me. तेरे हाथों की तरह मेरे हाथों का सफ़र, रोज़ाना रोज़ाना तेरे आँखों से कहे कुछ तो मेरी नज़र, रोज़ाना 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 मैं सोचूं यही, कहाँ आजकल मैं हूँ लापता, तुझे देखे तो हंसने लगी, मेरे दर्द भी क्यों खामखा हवाओं की तरह मुझे छू के तू गुजर, रोज़ाना रोज़ाना तेरे हाथों का सफ़र मेरे हाथों की तरह, रोज़ाना रोज़ाना। Thank you. Now, ladies and gentlemen, here I present you Sonia Prasad with her fusion dance of Ayat and Illegal Weapon.
passing the screen to Devendra Krishna for his dance performance. If I could turn back the hands of time back to when I was yours and you were mine. ना जाने क्यों रंगीन जहां मेरी पलकों को शबनमी कर गया. गुजरे लम्हे फिर से कहते हैं अश्कों से हैं पलछिन बहते. I can't eat, I can't sleep, I can't breathe without you. कैसे बीती रातें मेरी तेरे नैनों में. मैंने ये सारा जहां खोया है तेरी राहों में. ढूंढूं ये दिल मैं कहाँ देखा है तेरे नैनों में. मैंने ये सारा जहां खोया है तेरी राहों में. এবার আসছে জয়শ্রী মণ্ডল নিয়ে হৃদয়ের গান। ওরা মনের গোপন চেনে না, ওরা হৃদয়ের রং জানে না। প্রজাপতি ডানা ছুলো বিবাহ বাসরে, কেন সারা রাত জেগে বাড়ি ফিরব রে। ওরা মনের গোপন চেনে না, ওরা হৃদয়ের রং জানে না। তুমি চিরদিন ভীষণ গতি, তোমার ঘর ভেসে যায়, ওরা মুখ দেখে বুঝতে পারে না। তুমি চিরদিন ভীষণ গতি, তোমার ঘর ভেসে যায়, ওরা মুখ দেখে বুঝতে পারে না। ওরা কেমন কেমন বোঝে না, ওরা আসল কারণ বোঝে না। তুমি চিরকাল স্বপ্নে মাতা, থেকে সারা জীবন ধরে ঝড় বৃষ্টি মাথায় করে। ওরা মনের গোপন চেনে না, ওরা হৃদয়ের রং জানে না। প্রজাপতি ডানা ছুলো বিবাহ বাসরে, কেন সারা রাত জেগে